السلام عليكم ومرحبا بكم في وصفات روتينات آسيا. اليوم وصفة جديدة، وصفة سهلة مهلة نتاع واحد لو بافاروا بلو شوكولا بالشكلاط ولي بواغ. كيجي ساهل في التحضير ورائع في المذاق. نتمنى تعجبكم الوصفة نتاع اليوم. غادي نمشي معكم دقة بدقة او خطوة بخطوة باش ان شاء الله يصدق لكم هاد لو bavarois. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle recette, c'est la recette du bavarois chocolat poire. C'est très facile. Alors, je commence avec vous étape par étape et vous allez le réussir, Inch'Allah. C'est pas compliqué, il suffit de commencer. Donc, je vais vous montrer la recette étape par étape avec tous les secrets pour réussir ce magnifique bavarois qui est délicieux et vraiment pas compliqué du tout à faire. غادي نبدي معكم ان شاء الله الخطوه بخطوه. Nous commençons على بركة الله. Donc on commence. La première chose à faire, il nous faut du spéculose ou du petit beurre. Du beurre. Et le spéculose, on va le réduire en poudre pour le mettre au fond de notre cercle. Vous pouvez prendre un cercle, un carré, peu importe. Donc, on commence par réduire les spéculoses en poudre pour les mettre au fond de notre moule. Il vous faut, moi j'ai pris un grand moule, donc un carré. J'ai pris 400 grammes de spéculose que je vais réduire en poudre. Donc c'était un gâteau d'anniversaire, donc j'ai pris un gros format. Vous pouvez également prendre des petits beurres ou les galettes que vous faites exactement la même chose, donc les réduire en poudre. هنا عندي سبيكولوز الجاتو ديروا هذا او بتي بير 400 غرام، يعني جوج باكيات ونص نتاع السبيكولوز اللي غادي نطحنو وغادي نردو بودره، وهو من بعد غادي نخلطو مع الزبده، وهو اللي غادي نحطو في المول ديالي. يعني ما غاديش ندير لا جينواز، غنديرها غير بهاد السبيكولوز كيعطي المذاق وديك القرمشه اللي كتكون لتحت كيجي على هاد الشكل. Donc on obtient une poudre du spéculose. On rajoute notre beurre. Donc on va faire la première phase. Comme je vous ai dit, ça va être étape par étape. Donc la première, c'est ce qu'on va mettre au fond du moule. C'est ça qui va donner le petit croustillant à notre bavarois. Donc le spéculose en premier, c'est vraiment délicieux. Ça a un goût exceptionnel. Donc c'est donc pour cela que j'ai choisi les spéculoses. Donc on va mélanger le beurre et la poudre. Bien mélanger. Donc 400 grammes du spéculose et 200 grammes de beurre fondu. Bien mélanger. Et on va étaler tout ça au fond de notre moule. هنا خلطت 200 غرام ديال الزبده مذوبه مع 400 غرام تاع داك الكاطو او جوج باكيات تاع الكاطو. سا ديبون لو مول اللي غدير واش كبير واش صغير. انا درت هذا الكاطو لعيد الميلاد، المهم صني كبير. غادي نخلط مزيان ديك الزبده مع داك الكاطو وغادي نديرها في لو مول يعني ونمشيها مزيان. Donc je prends mon moule et je verse mon mélange. Bien aplatir tout ça. من بعد ما كبيتو هكا في المول ديالي غادي نوزعو
ونسقدو مزيان. خاصو يكون على شكل يعني كاع الشكل ديالو غادي يجي مسرح مزيان. نوزعو كامل ويكون مساوي. Donc bien étalé. Faudrait obtenir quelque chose de lisse. Et on va mettre tout ça au frais. Donc كما راكم تشوفوا معايا غادي نسرح مزيان ونصاوبو غادي نرجعو للثلاجة لمدة 10 دقائق ونخرجو باش نكمل طبقة ثانية. Donc voilà, une fois bien aplati, je le remets au frais pendant 10 minutes, le temps de préparer la deuxième étape, c'est-à-dire le chocolat. Donc غادي نديرو في الثلاجة وغادي نصاوب معكم l'étagère الثانية. Pour la deuxième étape, il nous faut du beurre, du sucre, 2 jaunes d'œufs et 200 g de chocolat noir. Donc chocolat pour la pâtisserie. هنا غرام ديال الشكلاط عندي هنا على حساب 2 معالق كبار نتاع الزبده اللي غندوب فيها الشكلاط. عندي هنا السنيده والسكر حبيبات 2 معالق على حسب المذاق، وعندي 2 بيضات صفر اصفر ديال البيض. Donc là j'ai 200 g de chocolat noir, 2 bonnes cuillères de beurre, 1 à 2 cuillères de sucre et 2 jaunes d'œufs. Je commence par faire fondre mon chocolat avec le beurre. Et entre temps, en parallèle, je vais dans un saladier mettre mes 2 œufs et le sucre et bien les travailler jusqu'à blanchissement. هنا في واحد السلاديي من بعد ما درت الشكلاط تذوب مع الزبده غادي نهز السلاديي وغادي ندير فيه داك السكر مع 2 بيضات اللي غادي نخلطهم مزيان مزيان حتى يبيض انتاج يعني يبيض داك الخليط ديالي. هاد المهمه هذه باش يعني تخلطوا داك السكر مع الاصفر ديال البيض حتى يبقى يبيض شويه. وحداو الشوكولا اللي راها تذوب مع الزبده ما خصهاش تحرق، خصكم تنقصوا لها وخليوها تذوب على خاطرها. وإلا عندكم ميكرو اون تقدروا ديروها في الميكرو اون، وإلا ديروها في المهم كل وحده وعندها يعني السيستم باش غادي تذوب بداك الشكلاط. bien mélanger et puis je vais réserver tout ça. Et voilà mon chocolat prêt. Donc il faut laisser refroidir notre chocolat et ensuite l'incorporer au jaune d'œuf. هنا من بعد ما خرجت هي الشكلاط خليتها تبرد شويه تبرد شويه وغادي نضيفها على داك الاصفر ديال البيض اللي خدمته مع السكر. ضروري بالخليط يكون بارد، داك الشكلاط يكون بارد سينو غادي يطيب لكم داك البيض. وتبقاو مستمرين هكا تخلطوا نتوما تكبوا نتوما تخلطوا. Donc une fois refroidi, l'incorporer au jaune d'œuf et bien mélanger. Et là je ressors donc ma première ma tarte pardon et bien l'étaler. Donc j'étale ma deuxième partie, c'est-à-dire le chocolat. Alors j'essaie de vous expliquer toutes les étapes pour pouvoir le refaire. Ça paraît difficile, mais en fin de compte c'est pas du tout difficile. Bon, c'est un peu de temps, mais c'est pas facile, mais c'est pas dur. Voilà, من بعد ما درت الشكلاط je le remets à nouveau درتو في الثلاجة. Donc une fois que j'ai mis le chocolat, je remets au frais le temps de préparer ma mousse aux poires, une petite mousse. هنا من بعد ما درت الشكلاط درته في الثلاجة، وهنا جيت باش نوجد لا موس ديالي اللي غنديرها بالبعويده او la poire. Donc il me faut 3 feuilles de gélatine, 3 crèmes liquides, un peu de sucre et 2 poires que je vais
réduire en purée pour faire notre mousse poire. هنا من بعد ما درت الشكلاط جبت غادي ندير ديك لا موس وشوكولا. غادي نديك لا موس تاع لي بوار. غادي ندير داك نهز 2 حبات ديال لا بوار اللي غادي نطحنهم كما هكا تشوفوا معايا. وعندي 3 ديال لي فوي تاع الجيلاتين، عندي السكر على حساب معلقه ونص كبار، وعندي ديك لا كريم ليكيد. لا كريم غنديرها شونتي. Donc une fois mixé mes 2 petites poires, mes 2 tranches de poire, j'ai mis à chauffer sur feu moyen. Une fois chaud, j'ai mis mes feuilles de gélatine que j'avais mis dans l'eau froide pour les réduire. Et je laisse refroidir l'ensemble. Entre temps, je prends mon robot pour faire monter en chantilly la crème liquide. Donc 3 briques de crème liquide, 20 centilitres chacune, donc 60 en tout. هنا من بعد ما درت داك البويضه اللي طحنتها وطيبتها ودرت فيها الجيلاتين، خليتهم على الطرف يبردوا، وجبت هنا ديك لا كريم ليكيد اللي غادي نطلعها اون شانتي. درت فيها شويه السكر وغادي نطلعها فوالا حتى تطلع هكا كيما راكم تشوفوها في ساعه كتطلع. ولا ينفع تحسوا بها شاده راسها هكا صافي. غادي نزيد عليها داك الخليط ديال لا بوار، البويضه اللي كنت طحنتها وخليتها تبرد مع لا جيلاتين. غنزيدها نضيفها فوق هاد لا شانتي وغادي نطحنها اونكور اون فوا وصافي، يعني باش تخلط معاه. Donc une fois que votre chantilly est prête, vous pouvez donc vous avez rajouté la poire et la gélatine, bien mélanger l'ensemble et mettre ce mélange en troisième partie, c'est-à-dire après le chocolat. Bien étaler votre mousse. Donc c'est une mousse chantilly poire. Bien l'étaler et remettre à nouveau au frigo. دونك من بعد ما خدمنا لا شانتي نتاعنا اللي طلعناها ومع لا بوار كيما راكم تشوفوا معايا صافي، غادي نرجعها في الثلاجه حتى تشد راسها مزيان، يعني على الاقل واحد نص ساعه. وإلا بغيتو كنتو يعني ما عندكمش الوقت تقدروا ديروه في الكونجيلاتور. يعني في الكونجيلاتور غادي في ساعه توجد لكم. وغادي درك بقات لنا لا ديرنيير ايتاب، يعني الطبقه الاخيره، وهي ديك لا كريم اللي كتكون الفوق نتاع لا بوار. غنديرها فوق البوطه حتى تغلى مزيان، وغادي نضيف لها دوك 2 الاوراق تاع الجيلاتين اللي درتهم حتى هما في الماء البارد. Donc j'ai réduit le reste de mes poires comme pour la première étape. Donc bien je les ai réduites en purée. J'ai mis sur feu moyen et ensuite j'ai rajouté les 2 gélatines que j'avais mis également à l'eau froide. Donc là c'est la dernière étape. Au bout d'une demi-heure, j'ai sorti mon gâteau. Donc ça va, la mousse avait tenu. Et à ce moment-là, j'ai rajouté la dernière étape, c'est-à-dire l'étape de la poire, et j'ai remis au frais. Vous pouvez laisser toute une nuit, ou bien si vous n'avez pas le temps, vous pouvez les mettre au congélateur, ça va plus vite. Le mieux, c'est si vous avez le temps de le laisser toute une nuit. Et puis voilà, vous aurez votre bavarois parfait. Donc pour la déco, c'est chacun a son astuce. Donc pour ma part, je vais mettre le chocolat. J'ai râpé du chocolat tout simplement. Et puis voilà, on obtient un super gâteau. Franchement, il était excellent.
c'est le bavarois que j'ai préparé pour l'anniversaire à ma fille. Donc je voulais vous partager la recette. فوالا كيما هذا هو البافغوا تاعنا اللي وجدت في العيد ميلاد ديال بنتي، نتمنى يعجبكم. المهم الديكور يبقى لكم الاختيار، كل وحده ديكوري كيما بغات. انا درت له الشكلاط